सेदिन मो प्रेमिका रानी मो सहित कथा होला बेले मते कहिला आउ मु तुमको छाड़ी रही पारिबिनी, मते सबुदिन पाई तुम पाखकु नहीं जाओ। 5 वर्ष धरी भल पाई आसुथुवा प्रेमिका मुहरु एक कथा शुणी मु कहली हाँ आम घरे कही प्रस्ताव पठेबी। तापरे सब ठीकठाक थिला, हेले सबुदिन परी सेदिन संध्यारे कथा हेबाकू रानी को कॉल कली, हेले ता फोनटा ऑफ थिला। दिन पर दिन बीती चलला, हेले ना ता कॉल आसुथला ना मु ताकू कॉल कले ता कॉल लागुथला। कौन घटिथिला रानी सहित मोर कौन जोगाजोग हेई पारिला ना रानी किछि विपद रे थिला, एसबू जानिबा आज ए प्रेम कहानी रे। हेलो हाय नमस्कार, स्टोरी विथ प्रताप रो आउ एक नुआ प्रेम कहानी को आपन को स्वागत। फेसबुक रे गोटे वीडियो देखु देखु गोटे फ्रेंड रिक्वेस्ट आसिला, ना थिला रानी। तुरंत एक्सेप्ट करदेली। रानी देखिबाकू खूब सुंदरटे थिला। एई फेसबुक रे फ्रेंड हवा परे ता सहित कथबार्ता आरंभ हो जाइतिला। आउ किछि दिन परे नंबर दिया निया, तापरे फोन रे मजादार कथबार्ता, आउ तापरे कौन तापरे जा हुए फ्रेंडशिप रु प्रेम प्रेम गभीर हैला। आउ उभय को देखा करबाकू इच्छा भी हैला। जदिओ आमे दुई जण वीडियो कॉल ले उभय को देखुतुलु आउ फोटो दिया निया भी होउतुलु, किंतु सीधा देखिबार मजा किछि अलगा थिला। हेले रानी जेहेतु घरे रहउतला ताकू देखा करबाटा कष्टकर ही पड़ुतला। पाख गाँ रे काली पूजा पई मेला चालुथुआ बेले आमको गोटे सुजोग मिलीगला, किंतु गोटे समस्या थिला। रानी सहित ता परिवार लोके भी बुलिबाकू आस्तिले। एपटे मु रानी को देखा करबाकू बारंबार कॉल करुतली। रानी एई भिडियो भितरे परिवार ठू अलगा होई मते देखा करबाकू चली आसिला। से भिडियो भितरे किए काहाकू चिन्हिथिला। आमे किछि समय से भिडर फायदा नहीं बेस मजा कलु। आउ रानीर मो प्रति थिबा भल पाइबा देखि बेस खुशी हो जाइथिली। फेसबुक रु आरंभ होइतिबा प्रेम जे दिने एते आगो को जीवो मु केबे स्वप्न रे भाबी नथिली। रानी देखिबाकू खूब सुंदरी थिला। मो मन मंदिर रे घर करि सारथिला। उभय को 7 जन्मर साथी करबाकू कथा देई आम प्रेम आगो को बढ़ी चलीथिला। मो स्वप्न राज्यर राजकुमारी भली रानी सबुबेले मो स्वप्न रे आसुथला, किंतु गोटे समस्या थिला। रानी मोठू 1.5 वर्ष बड़ थिला, हेले से सबू मते फरक पड़ू नथला। काहेकि ना प्रेम कौन बयस पचारि हुए? प्रेम तो से पवित्र शब्द जहाँ आपे आपे हो जाए। ठीक सेमिति आम भितरे से पवित्र संपर्कटा गढ़ी उठिथिला। काले आम घरे समस्या हेबो भाबी मो माँ को सबु कथा आगरू कहि देइथिली। मो माँ भी मो प्रेम को स्वीकार करनेथिला। को माँ केबे को पुअर कौन मन भांगी पारे? मो घरू सिग्नाल पाइला परे रानी प्रति थिबा भल पाइबा आहुरी बढ़ी जाइथिला। रानी मो मन मंदिर रे घर करि सारथिला। आउ रानी भी मते सेतिकी भल पाउथला। एई भल पाइबा को बीती जाइथिला 5 वर्ष। आउ या भितरे आमे अनेक जगह बुलीछु, अनेक स्मृति साउंटिछु, भविष्यत को नहीं अनेक स्वप्न भी देखिछु। एमिति कि ताको मु अनेक टंका भी देइछि, ता पई अनेक जिनिस भी किनि देइछि। कौन पाई देई नथांती आज्ञा? आज नहले काली तो से मोर हेबाकू जाउथला। दिने रानी को सबुदिन घर को आनिबाकू प्रस्ताव देली। केते दिन आउ लुचि छपी एमिति प्रेम चलिबो? चलो आमे बा हे जिबा। आउ रानी भी राजी हे गला। कहिला हो ठीक अछि, तम घर लोक जेहेतु जानिछंती तम घर आडू आगो प्रस्ताव नहीं आस। सबुदिन परी सेदिन भी सबकिछि ठीक ठाक थिला। जेमिति सबुदिन कथा हुए सेमिति होउतला, किंतु संध्या बेलकू रानीर फोनटा ऑफ हो जाइतिला। व्यस्त लागिला। कौन असुविधा है भाबी चिंतार पड़गली। एमितिरे दिन पर दिन 4 दिन बीतीगला, हेले रानीर कॉल लागिलानी। केतेबेले जदि लागुथला बिजी कहूतला। मते जानिबाकू जमा भी डेरी लागिलानी जे मते ब्लॉक करिछि बोली। हेले मोर दोष कौन थिला? काहेकि मते ब्लॉक करथिला से कथा केवल जानिबाकू बाकी थिला। तांको घरे कौन आम प्रेम विषय जानिदेले कि? तांको घरे कौन ता फोनटा नहीं जाइछंती कि? एमिति अनेक भावना मन को आसुथला। आउ 4 दिन परे से मते ता इंस्टारू कॉल कला। आउ कौन कहला जानिछंती? मो बाघर ठीक हो जाइछि, आउ काली फाइनाल देखा आसिबे। एक कथा सुनिबा परे मो पाद तळू माटी खसीगला। आउ आकाशटा मुंड उपरू छिड़ीगला भली लागिला। ताकू कांदी कांदी बहुत कहली, चल आमे घर छाड़ी अनेक दूर को पळेबा। सेठी आमे बाही गोटे नुआ संसार गढ़िबा। आमे एमिति गोटे अजणा जगह को जीवा जोठी केवल तमे मते आउ मु तुमको जानिथिबी। आउ चारिपटे खाली अजणा लोक ही थिबे। मु तते
ରାଣୀ କରି ରଖିବି। ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତୋ ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ଦେବିନି। ଅନେକ ବୁଝେଇଲି, ହେଲେ ଶେଷରେ ମୋର ସବୁ କଥାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଆଉ କହିଲା ମୋ ଘର ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ମୁଁ ତଳେ ପକାଇ ପାରିବିନି, ମୋ ବାପାର ଇଜ୍ଜତକୁ ମୁଁ ତଳେ ପକାଇ ପାରିବିନି। କହିଲେ ଦେଖି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା କେଉଁଠି ଥିଲା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ, କେଉଁଠି ଥିଲା ତା ବାପାର ଇଜ୍ଜତ? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଦେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ଆଉ ଏବେ ଆମ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଇଜ୍ଜତଟା କେଉଁଠୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା? ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଏସବୁ ମିଛ ବାହାନା ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସିନା ମୋ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। କଲ୍ଟା କାଟି ଦେଇଥିଲା। ବାସ୍, ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିର ଅମାନିଆ ଲୁହଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ବୋଲ ମାନୁନଥିଲା। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି, ହଁ, ଯେତେ ଲୁହ ଅଛି ସବୁ ବାହାରି ଯାଉ, କିଛି ନା କିଛି ତ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ନା, ଟିକିଏ ବି ହାଲକା ଲାଗିନଥିଲା। ଯାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେଦିନେ ଅଚାନକ ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବ କେମିତି ବା ସହିପାରିଥାନ୍ତି? କଷ୍ଟ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ କଥା କହି ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିବା ଆଉ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯାହା ସହିତ ଫେରାର ହେଇଥିଲା ସେ ତା ନିଜ ଦାଦା ଥିଲା, ମାନେ ନିଜ ବାପାର ସାନ ଭାଇ ଥିଲା। କେତେ ଇଜ୍ଜତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବଢ଼ିଯାଇଥିବ କହିଲେ? ଛି, ଏମିତି ଝିଅ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ଯେ କଳଙ୍କ ତାର ହିସାବ ନଥିଲା। ଏମିତି ଝିଅମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ଏ ଧରିତ୍ରୀ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ଆଉ ଏମିତି କଥା ଯେତେବେଳେ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲି। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ କେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲି। ତା ସହିତ ବିତେଇଥିବା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମୋ ହୃଦୟକୁ କଣା କରି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ସେ ମିଠା ମିଠା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା ମୋ ମନକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି, ତଥାପି ଏ ଅମାନିଆ ମନଟାକୁ ବୁଝେଇବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା, ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ କେଉଁଠି କମି ରହିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରେମରେ ହାରିଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜୁର, ଯାହାର ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ସେଇ ଧୋକେବାଜ ରାନୀ ବି ସେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର। ରାଜୁ ମୋତେ ବାର ବାର ମେସେଜ୍ କଲା, ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଡର ଲାଗିଲା ରାଜୁ କିଛି ଭୁଲ କରି ନ ଦେଉ। ତାଠୁ ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିଲି, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବି ତା ସହିତ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କଥା ହେଇ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି। ଯାହା ହେଉ ସେ ଶେଷରେ ବୁଝିଗଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ଏ କାହାଣୀଟା ତମ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପରେ ତମ କଣ୍ଠରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେବନି? ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବିନି। ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ମନ ରଖିବାକୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ବିନା ଫଟୋରେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ଜାଣିନି ଏ କାହାଣୀ କେତେ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ପୁରା ସତ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀରେ ଥିବା ଧୋକେବାଜ ପ୍ରେମିକାକୁ କ'ଣ କହିବେ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।